কৌরব শব্দটি মহাভারতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। কৌরব বলতে সাধারণত হস্তিনাপুরের কুরু বংশের বংশধরদের বোঝানো হয়। তবে প্রচলিতভাবে কৌরব বলতে আমরা বেশি বুঝি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের, অর্থাৎ দুর্যোধন, দুঃশাসন সহ তাদের 100 জন ভাইদের। যদিও পাণ্ডবরাও কুরু বংশের সদস্য, তবুও মহাভারতের কাহিনীতে দুই পক্ষকে আলাদা বোঝানোর জন্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের কৌরব এবং পাণ্ডুপুত্রদের পাণ্ডব বলা হয়। কৌরব নামটি এসেছে কুরু রাজবংশের নাম থেকে, আর সেই কুরু ছিলেন একটি প্রাচীন শক্তিশালী রাজা, যার নামে কুরুক্ষেত্র ও কুরু সাম্রাজ্যের পরিচিতি পাওয়া যায়। মহাভারতের মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে দুটি পক্ষ, কৌরব এবং পাণ্ডব এর মধ্যকার সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে। কৌরবদের নেতা ছিলেন দুর্যোধন। তিনি ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। দুর্যোধন নিজেকে হস্তিনাপুরের প্রকৃত অধিকারী মনে করতেন, কারণ তার পিতা ছিলেন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হওয়ার কারণে তার ছোট ভাই পাণ্ডুকে রাজা করা হয়। এই অবস্থান থেকেই দুর্যোধনের মনে ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার জন্ম হয় পাণ্ডবদের প্রতি। দুর্যোধনের এই ঈর্ষা পড়ে বিশাল মহাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের সূচনা ঘটায়। কৌরবদের স্বভাব ও চরিত্র মহাভারতে বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুঃশাসনের মতো নিষ্ঠুর, অহংকারী চরিত্র যেমন ছিল, তেমনি বিকর্ণের মতো ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ কৌরবও ছিলেন। বিকর্ণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধনের মতলববাজি, দুঃশাসনের নিষ্ঠুরতা এবং শকুনির ষড়যন্ত্র পুরো কৌরব পক্ষকে এক বিপজ্জনক পথে নিয়ে যায়। ধৃতরাষ্ট্র যদিও জানতেন তার পুত্রদের ভুল, তবুও পুত্রস্নেহের কারণে তিনি সত্যিকারের সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। ফলে কৌরবদের আচরণ ক্রমেই জটিল ও অন্যায় পথে চলে যায়। কৌরবদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ক্ষমতালিপ্সা, অহংকার এবং প্রতিহিংসা। তাদের এই স্বভাব পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ করে তোলে। পাণ্ডবদের নির্বাসনে পাঠানো, দ্রৌপদীর অপমান, ধর্মযুদ্ধ অস্বীকার, সব মিলিয়ে কৌরবদের অন্যায়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাদের পতনের প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবদের প্রায় সবাই নিহত হন। জীবিত থাকেন কেবল কয়েকজন, যেমন বিকর্ণ, যুধান এবং ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী। কিন্তু কৌরব রাজপুত্রদের প্রায় পুরো বংশ কুরুক্ষেত্রে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে একটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কৌরবরা সম্পূর্ণ খারাপ ছিলেন না। তারা কুরু বংশের উত্তরাধিকারী, জ্ঞান, বীরত্ব, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। শূন্য থেকে দুর্যোধন বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন এবং তার বহু গুণও ছিল, যেমন দানশীলতা, বন্ধুত্বে অটল থাকা, কর্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব, যুদ্ধকৌশলে দক্ষতা ইত্যাদি। কিন্তু ভুল সিদ্ধান্ত, কুপরামর্শ এবং ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে কৌরবরা নিজেদের পতন ডেকে আনে। কৌরব মানে শুধু ধৃতরাষ্ট্রপুত্র নয়, বরং কুরু বংশের সেই অংশ যারা মহাভারতের বড় সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু। তারা মহাভারতের নৈতিক শিক্ষা, ধর্ম অধর্ম বোধ, ক্ষমতার লোভ এবং অহংকারের পরিণতি বোঝাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। महाभारत में कौरव शब्द बहुत जरूरी शब्द है। कौरव शब्द का मतलब आमतौर पर हस्तिनापुर के कुरु वंश के वंशजों से होता है, लेकिन पारंपरिक तौर पर हम धृतराष्ट्र के बेटों यानी दुर्योधन, दुशासन और उनके 100 भाइयों को कौरव समझते हैं। हालांकि पांडव भी कुरु वंश के सदस्य थे, लेकिन महाभारत की कहानी में धृतराष्ट्र के बेटों को कौरव और पांडु के बेटों को पांडव कहा जाता है, ताकि दोनों पक्षों में फर्क हो सके।
कौरव नाम कुरु वंश के नाम से आया है और कुरु एक पुराने ताकतवर राजा थे जिनके नाम से कुरुक्षेत्र और कुरु साम्राज्य जाना जाता है। महाभारत की मुख्य कहानी दो पक्षों कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। कौरवों का लीडर दुर्योधन था। वह धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा बेटा था। दुर्योधन खुद को हस्तिनापुर का असली मालिक मानता था क्योंकि उसके पिता सबसे बड़े राजकुमार थे, लेकिन धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने की वजह से उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। इस बात से दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए जलन और बदले की भावना पैदा हुई। दुर्योधन की इसी जलन ने बाद में कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की शुरुआत की। महाभारत में कौरवों के स्वभाव और चरित्र को अलग अलग तरीकों से दिखाया गया है। उनमें दुशासन जैसे क्रूर और घमंडी किरदार थे, तो विकर्ण जैसे न्यायप्रिय और सत्यवादी कौरव भी थे। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो विकर्ण ने विरोध किया, लेकिन दुर्योधन की चाल, दुशासन की क्रूरता और शकुनी की साजिश ने पूरे कौरव दल को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाया। हालांकि धृतराष्ट्र अपने बेटों की गलतियां जानते थे, लेकिन बेटे के प्यार में वह कोई असली फैसला नहीं ले पा रहे थे। नतीजतन कौरवों का व्यवहार धीरे धीरे पेचीदा होता गया और गलत दिशा में चला गया। कौरवों की खासियतें थीं ताकत की चाहत, घमंड और बदला। उनके इस स्वभाव की वजह से धीरे धीरे पांडवों के साथ उनके रिश्ते खराब होते गए। पांडवों को वनवास भेजना, द्रौपदी का अपमान करना, धर्म युद्ध से मना करना, कौरवों के ये सभी अन्याय कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी हार की मुख्य वजह बने। आखिर में महाभारत के मैदान में लगभग सभी कौरव मारे गए। कुछ ही बचे, जैसे विकर्ण, युयुधान और धृतराष्ट्र गांधारी, लेकिन कौरव राजकुमारों का लगभग पूरा वंश कुरुक्षेत्र में खत्म हो गया। हालांकि एक बात याद रखना जरूरी है, कौरव पूरी तरह से बुरे नहीं थे। वे कुरु वंश के वारिस थे और ज्ञान, बहादुरी, राजनीति और युद्ध में माहिर थे। दुर्योधन ने शुरू से ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाया और उसमें दरियादिली, पक्की दोस्ती, कर्ण से दोस्ती, लड़ाई में हुनर वगैरह जैसे कई गुण थे। लेकिन गलत फैसलों, गलत सलाह और जलन की वजह से कौरवों ने खुद ही अपनी हार कर ली। आसान शब्दों में कहें तो कौरवों का मतलब सिर्फ धृतराष्ट्र के बेटे नहीं हैं, बल्कि वे कुरु वंश का हिस्सा हैं जो महाभारत के बड़े झगड़े का केंद्र है। वे महाभारत में नैतिक शिक्षाओं, सही और गलत की समझ, ताकत के लालच और घमंड के नतीजों को समझाने के लिए एक जरूरी निशान हैं।